नमस्कार दर्शक बंधु नुआ अध्याय आरंभ करवा वर्ष सरी जाइछि नुआ अध्याय रे नुआ जेल जोड़ी हो जाइछि दुर्नीति रे आमे एठी कहूछु जे कटक मंडल कारागार 2025 रे दुर्नीति बुड़ी जाइछि। आमे आपण मानकु पहिला दिन देखैलु जे किभली श्रीकांत महापात्र जेल मध्य अलगा प्रिजनर को डाकी मोड़ा घसा होउथिले तार अभियोग आमे दाखल कलु एवं आमे जेल सुपरिटेंडेंट को बारंबार जोगाजोग करिया चेष्टा करथिलु किनु जेल सुपरिटेंडेंट पक्षरु कौनसी उत्तर आसी नथिला। आमे आज बाध्य होई श्रीकांत महापात्र नाम रे एक मामला दाखल करिछु एवं पुणी जेल मध्य बेआईन डेपुटेशन पाई आमे बारंबार विरोध करी आसीथिलु। जेल डीजी नवंबर 30 तारिख रे ऑर्डर मध्य पास कले किंतु तार व्यतिक्रम घटिछि कटक मंडल कारागार रे एबे भी डेपुटेशन रो रिलीफ होई नाहंती ऑर्डर। सही भली जनवरी 1 2025 तारिख दिन आपण मानकु मु जणैथिली जे 2023 मसियार असिस्टेंट जेलर एवं 2023 मसियार वार्डर जो माने जेल रे जोग दैछंती केते भयंकर लोक अछंती ए भितर एवं से माने निज ड्यूटी को पृथ्वी भाबी दैछंती। आमे किछि सब असिस्टेंट जेलर को वार्निंग देथिलु एवं किछि सब असिस्टेंट जेलर को विरोध रे जेलर को अवगत करैथिलु। एबे किंतु व्यतिक्रम घटिछि पुणी जणे 2023 मसिहार वार्डर सर्वेश्वर बारिक जे कि कटक मंडल कारागार रे अछंती वार्डर 2023 बेच तांको नाम रे मध्य आज आमे एक मामला मानवाधिकार कमिशन रे दाखल करिछु। पूर्वरु एई संबंधी एक मामला अनिल प्रधान को नाम रे दाखल करा जायथिला एवं ता पर मध्य किछि वार्डर को विरोध रे मामला दाखल करा जायछि। ये हला तृतीय नंबर मामला जे कि आमे दाखल करथिलु अनिल प्रधान किभली जेल मध्य रे जने प्रिजनर को आंठेई थिले एवं आलोक बेहरा नाम मध्य केस दाखल करा जायछि किंतु एबे पुणी आउ जने जोड़ी हो जाइछंती सर्वेश्वर बारिक जे कि 2023 मसिया वार्डर सर्वेश्वर बारिक जने प्रिजनर को तांको वार्ड भितर बाहर करी माड मारिथिले। ज्ञानरंजन दास अलियस ऋषि हमको फोन जगे अभियोग करछंती जे तांको 3-4 दिन हला जेल मध्य रे मानसिक एवं शारीरिक निर्यातना दिया जाउछि। ऋषि जे कि फोन जगे अभियोग करथिले एवं तांको आमे कहिथिलु जे जेलर किबा सुपरिटेंडेंट के पाखरे अभियोग दबा पई किंतु जेलर किबा सुपरिटेंडेंट तांको कथा सुनि नाहंती तांको देखा मध्य करई दिया जाई नाही। बड़ दुखर सहित एठी कहबाक जायछि आमे बारंबार जेल रो एई सब दुर्नीति विरोध रे लड़ाई करि चालिछु एवं जेल सुपरिटेंडेंट को अवगत मध्य कराउछु जे जेल मध्य रे जा होउछि सब जेल सुपरिटेंडेंट का नॉलेज रे न थाए तांको आमे रिमाइंड कराउछु एवं किभली जने प्रिजनर को सेटु शांति श्रृंखला रे रखा जाय पारिबो तार व्यवस्था करिया पई जेल सुपरिटेंडेंट का दायित्व थिबा बेले एबे जेल कटक जेल रे तार व्यतिक्रम घटिछि। आमे जेल सुपरिटेंडेंट को जोगाजोग करिया आज मध्य चेष्टा करथिलु किंतु तांको फोन कनेक्ट ही नथिला। जेल रे बारंबार अभियोग आसुची एई भली जेल मध्य को गंजेई जाउची जेल मध्य रे टेलीफोन व्यवहार होउची एवं जो माने टेलीफोन दौछंती सेमानक ठारु जदि तांको प्राप्य न मिले तांको माड मारुछंती एई भली एक अभियोग मध्य आमे दाखल करिछु। अनिल प्रधान जे कि जनको आंठेई थिले नील डाउन करैथिले तांको विरोध रे मामला दाखल होईची। एटी जिंगु तदंत भार दिया जायथिला बेले अनुसया जेन्ना को एबे तदंत भार दिया जायछि। आमे हेतर असंतुष्ट अछु एवं आज मध्य आमे तदंत रे सहायता करि पारिलु नाही एवं आगामी डेट रे सहायता करिबे एवं आमे मानवाधिकार कमिशन रे मध्य हम रिपोर्ट दाखल करिबे। एबे प्रश्न होछि जे कटक मंडल कारागार रे पुणी आउ एक वार्डर विरोध रे मामला दाखल करा जायछि। से ले श्रीकांत महापात्र जे कि जेल मध्य रे तांको वीडियो वायरल हला किंतु जेल सुपरिटेंडेंट कोनोसी कार्यानुष्ठान नेलेनी। आमे 3 दिन अपेक्षा करिबा परे आज मामला दाखल करिछु एवं सर्वेश्वर बारिक विरोध में एक मामला दाखल कर दुई वार्डर को तुरंत
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜେଲରୁ ଅଲଗା ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି 2023 ମସିହାର ଯିଏ ୱାର୍ଡର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କାହିଁକି ବହିଷ୍କାର କରାନଯିବ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ 2023 ମସିହାର କିଛି ୱାର୍ଡର ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଟ୍ରେନିଂ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ଠିକ ସେ ଏବଂ ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଇଂରେଜୀ ଶାସନ ଚାଲି ନାହିଁ ୱାର୍ଡର ମାନେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଉଠି ସିନିୟର ୱାର୍ଡର ମାନେ କାହାକୁ ମିସବିହେଭ କରିବାର ନଜର ଆସୁନାହିଁ ସେଠି ଏଇ 2023 ବେଚର କିଛି ୱାର୍ଡର ତାକୁ ଇଂରେଜୀ ଶାସନ ଭଳି ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଏଇଭଳି ୱାର୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ କୌଣସି ଜାଗା ନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନରେ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିଛୁ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜେଲ ଡିଜିଙ୍କୁ ଆଜି ମାଗିଛୁ ଯୋଉ ୱାର୍ଡର ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ଜବ୍ ଟାଇମର କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ଆମେ ମାଗିଛୁ ଏବଂ ବେଆଇନ ଡେପୁଟେସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜେଲ ଡିଜିଙ୍କୁ ଆରଟିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି କିଛି ସୂଚନା ମାଗିଛୁ କଟକ ଜେଲରେ 5 ଜଣ ୱାର୍ଡର ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ପାର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ୱାର୍ଡରଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେପୁଟେସନରୁ ରିଲିଫ କରାଯାଇନି ଯୋଉଠିକି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜେଲ ଡିଜିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ମାନା ଯାଇ ନାହିଁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆମେ ଏକ ପିଟିସନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦାଖଲ କରିଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ତୁରନ୍ତ ବେଆଇନ ଡେପୁଟେସନକୁ ଯଦି ହଟେଇ ନ ଦିଆଯିବ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିବୁ ଯେ କାହିଁକି ୱାର୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ବିନା ପେରିମିଶନରେ ଡେପୁଟେସନର ନିୟମ ବଦଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଡେପୁଟେସନ 10 ଦିନ ରହିଛି पुलिस डिपार्टमेंट कथा कहतु कि अलग डिपार्टमेंट 10 दिन पर जिते आउ एक्सटेंशन होची तार परमिशन मांगे पड़ती जेल डिपार्टमेंट से परमिशन आवश्यकता रही कि मगा जाए ना आम पाखे किसी तथ्य आसिक पहुंची कि पुलिस हाबिलदार यही डेपुटेशन किभली तुरंत प्राप्य दि जाऊँगी किंतु एठी जेल मध्य से प्राप्य दबारे विलंब होठी बहु दुर्नीति चली एवं जेल आईजी ऑफिस रु ए दुर्नीति को कंट्रोल करा जाउछि एबे लागि पड़िछंती भक्त बत्सल सामल जे कि सेक्शन ऑफिसर किभली सुपरिटेंडेंट डीपीसी हेबो आमे ताकू दृढ़ विरोध करछु एवं मामला मध्ये दाखल करबा पे प्रिपरेशन चली मामला आज कोनोसी कारणवश आमे फाइल करि पारिनु किंतु सोमवार निश्चित भाव फाइल करा जिवो किछि डॉक्यूमेंटेशन रा आवश्यकता हमकु जहा रहिथिला आज हम ता प्राप्य करि सारछु एवं डीपीसी जो सुपरिटेंडेंट डीपीसी को आमे चैलेंज करिवु एवं हाईकोर्ट में स्टे ऑर्डर मध्ये नेबु भक्त बत्सल सामलंकर एही चेष्टा को मध्ये आमे भंडूर करिवु आपन को आ पर आमे जिबा जगत सिंहपुर जेल आज जने जगत सिंहपुर जेल रो जने रिलीज प्रिजनर जगत सिंहपुर जेल रु जने रिलीज प्रिजनर हमको प्रमोद जेना जे कि फोन जगे जोगाजोग करथिले एवं से बखाणी थिले जेल रे बितेइथिबा 23/12/2024 तारिख ठारू आज पर्यंत किभली जेल मध्यरे तांको निर्यातना दिया जायथिला एवं आमे सुनिबा परे जेल सुपरिटेंडेंट को जोगाजोग करथिलु एवं जहा प्रिजनर जनक हमकु जणैथिले जेल सुपरिटेंडेंट बहु कथारे तांको ज्ञानतर हेई नाही प्रिजनर जनक मध्य से हमको जणैथिले जे जेल सुपरिटेंडेंट जे कि हमर बड़ सार थिले म आपन कहि दोछि जहा हमको से सूचना दैथिले जे बड़ सार विरोध रे कोनोसी से एलिगेशन देइ नथले जेल सुपरिटेंडेंट विरोध रे कोनोसी एलिगेशन देइ नथले किंतु तांको जेतेबेले से जेल सुपरिटेंडेंट को किछ अभियोग दैथिले जेल सुपरिटेंडेंट मध्य तर्जमा करथिले एवं तांको जहा सुविधा जोगै देबा कथा मध्य से निर्देश दैथिले किंतु एठी दोष रहिला जे जेल मध्य रे जो निम्न मानवर खाद्य दिया जाउछि हमें तार क्यों खोजिबा पई चेष्टा करथिलु एवं एथिर मुख्य हले आउ जणे मनस्विनी आपन को 2 दिन पूर्व मु कहउतली जणे मनस्विनी नायक जे कि केउझर जेल रे रहिछंती एवं तांको विरोध रे आज पर्यंत कार्यानुष्ठान निया जाय नाही जेतबेले जणे आसामी को छाडी दिया जायतिला ना वार्डर विरोध रे कार्यानुष्ठान निया नाइछि ना मनस्विनी बेहरांग जे नायकंग विरोध रे कार्यानुष्ठान निया जायछि एई संबंधी मामला मध्ये हमें दाखल करि सारिछु किंतु एठी मामला हला जे मनस्विनी पाणीग्राही जे कि जेल रे जो खाद्य दउछंती से खाद्य बुला कुकुर को मध्य देले से खाइबो नाही से प्रिजनर जनक जहा हमको जुक्ति देले एवं से जहा हम पाखरे बखाणीले
ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଜେଲ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଗଲା ସେ ମହାଶୟଙ୍କର 700 ଟଙ୍କା ପିସିରେ ଜମା ଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୋକ ବିକଳରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଲେ ଏବଂ ଜେଲରେ ଦେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇ ନ ପାରିଲେ ସେ ଜେଲର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଲେ ଯେ ମୋର ପଇସାରୁ ମତେ ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଦିଆଯାଉ। ଯଦିଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହଁ, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଯଦିଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଜେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତାର ତଦାରଖ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରିଜନରଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟ ମଗେଇ ଦେବା ତାକୁ ଯଦିଓ ଏଠି ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଜେଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କର। ଦ୍ରୌପରଞ୍ଜନ ହେଲେ ବାରିପଦା ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରର ଜଣେ ଏବଂ ବାରିପଦା ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରୁ ସେ ଏଇ ବର୍ଷ ସିଜନରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର। ବାରିପଦା ଜେଲ ରହିଛି ଶୀର୍ଷରେ, ଦୁର୍ନୀତିର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ବାରିପଦା ଜେଲ ଏବଂ ସେହି ଜେଲର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଜେଲର, ସବ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲର 3 ଜଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯିଏକି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲର ଖସି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜେଲକୁ। କିନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜେଲକୁ ସିନା ଆସିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜଗତସିଂହପୁର ଜେଲରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆସାମୀ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ମାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁ କିଏ, ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଖାଦ୍ୟ ମଗାଯିବ, এই এবং সହିତ অভদ্র ଯୋଉ ସ୍ନାକ୍ସ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସେ ସ୍ନାକ୍ସ ଏଠି ୟୁଜ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମେ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଯେ ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ହାତରୁ କିମ୍ବା କାହାର ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରିଜନର ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରିଜନର ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଲୁଟି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲର ମାନେ ଆଜି ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ଜେଲର ମନସ୍ପିନୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜେଲର ଆସାମୀ ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ କାଟି ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସେଥିରେ ଅଂଶୀଦାର ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ରହିଲେ ଯିଏକି ସବ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲର ରହିଲେ ଯିଏକି ଦାଶରଥୀ ମୁର୍ମୁ। ସେ ମହାଶୟ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଜନରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆମକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ସେ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଦ୍ରୌପରଞ୍ଜନ ଭୋଇ ଏବଂ ଦାଶରଥୀ ମୁର୍ମୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ତୁ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ନା କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି ଯେ ଜୁଡିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ ତା ଖବର ପହଞ୍ଚାଇ ହେବ, ନା କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣେଇ ହେବ, ନା କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକକୁ କହିହେବ। ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ଏଇମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ପାଲଟି ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରିଜନର ଜଣକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଜି ରିଲିଜ ହେଲା ପରେ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯାହା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା କଷ୍ଟଦାୟକ। ଏବଂ ଏଇ 2 ଜଣ ଅଫିସର ବିରୋଧରେ ଆମେ ଜେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଆଜି ଫୋନ ଯୋଗେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଯଦି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିବ ସବ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲର ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲରଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ଦାଖଲ କରାଯିବ। ପ୍ରିଜନରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଲୁଟି ଖାଉଥିବା ଜଣେ ବି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଛଡାଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରିଜନରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଲୁଟ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ସେହି ପ୍ରିଜନର ମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରିଜନର ଜଣକ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିନେ ବସିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ବି ମଣିଷ, ସେମାନେ ବି ମଣିଷ। ଯଦି ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ ଆପଣ କାହିଁକି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ସିଏ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାହା ମ୍ୟାଟର କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯୋଉ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ତାର ସେଠି ମାନବ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଦ୍ରୌପରଞ୍ଜନ ଭୋଇ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଦାଶରଥୀ ମୁର୍ମୁ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ମନସ୍ପିନୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାରେ ମାନେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ମାନେ ଲୁଟ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରୁ କାଟି ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ ଜେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା, ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରେ ଆସାମୀ ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଡେଲି ଲୁଟ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି କେସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଦର୍ଜ କରାଯିବ, ଦିନରେ 4ରୁ 5ଟା କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଇପାରିବ। ତ ସେହି ପ୍ରିଜନରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ରହିଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ, ସିଏ ରହିଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ, କିଏ ଅଧିକ ଅପରାଧୀ, ଆପଣ ନା ସିଏ?
ताकू एभली दुर्व्यवहार करबा पई आपनको की अधिकार देछि सेही प्रिजनर को काहेकि दुर्व्यवहार करा गला सब असिस्टेंट जेलर तांको पाखरे बसिगिरी काहेकि खाई परिबे नहीं आमे याकू दृढ़ निंदा करूछु एवं सब असिस्टेंट जेलर एवं असिस्टेंट जेलर को आमे एठी तागिद करूछु जे एहार पुनरावृत्ति जेभली न घटे एवं आमे जेल सुपरिटेंडेंट को मध्ये आज अभियोग दैछु जे जेल मध्ये जो निम्न मानवर खाद्य दिया जाउछि ताकू तुरंत सुधारा जाऊ एवं मनस्विनी पाणिग्राही ठारू जीडी चार्ज आनी अन्य जन को दिया जाऊ मनस्विनी पाणिग्राही नाम एकाधिक अभियोग आम पाखक आसी एवं महाशय जनक जेल खाद्य लूट करी खाउछंती एवं जेल रे जहा नीतिदिनिया नित्य व्यवहार जिनस मध्ये दिया जाऊ नाही एवं आसामी को खाद्यर 70% काटी खाई दउछंती तेणु यह जेल सुपरिटेंडेंट नजर करंतु एवं प्रतिदिन जेल रे जो खाद्य दिया जाउछि से खाद्य को जांच करा जाऊ एवं जो जेल रे जो बेआईन कार्य चली तुरंत बंद कर जाऊ आमे मदन मोहन मरांडी को एई संबंधी आज जोगाजोग करथिलु एवं जेल रे एई भली कार्यकलाप तुरंत बंद करिया पई मध्ये महाशय को अनुरोध करिछु एवं आगामी दिन रे जदि एई भली घटनार पुनरावृत्ति घटिबो आमे निश्चित भाव में मामला दाखल करिया पई बाध्य हेबु। आज पई एतिकी रहउछि। नमस्कार।